Nini abo Aadhaar card bank enggak kopi faidi nggak bisa. Ini untuk mana ya bono? Nini boy bay Aadhaar card bank pun simi tu faidi yang naik ini. Naik tam faidi orang office Tulah syukur office faidi nih. Bongna pasta to assured na pasta ngran. उसका मीटिंग उठाया अब तो pasta है पूरा हम देखेंगे. I think 3 market stalls for this BC, Kalichoron ka ek और यहाँ का सर एक. They will try to take it up for 5 stall from RITF sir. But it might take till next year. Who's holding actually the RITF? RITF sir, it is jointly held by I think PWD and RD sir. Video rock sama saja ban. Video rock का DM चिकन. DM rock का chief secretary चिकन नाइट. Sini nunggu ting kai, sini orang belek dari saat nunggu kai. But बुस्से क्या क्या word और बड़ा बुस्से. जों दुईटा BC video साहेब এবং sini line department engineers होगा এবং OSDM पक्के sini deputy collector साहेब होतोंगे. Massive review संख्याका कताल concept borok bo nisui serenggenang bo serengkai oro gobang ma samung tanglangnai dongo je samung rok sorkarni kuno scheme of fitting yait. And I discussed with our BDO Mr. Manas the innovative project man harnai pilot project lai jeng test case mas namnai oro Kiaba je somosto sanction unjak samurogniya abono speedy process ti pairinan bagi. He is also giving the instruction. I am also telling them abo mark line jeng uram na haiklai BC roga habi jeng samuma tangne grambasi rogo to na kam borok haisi borok kuno massive demand ti borok phaiye basic requirement no tin phaike and very cooperative kor obuji kaise scheme bhaike implement resolution bhaike senior nang sungbuku baisao otoso seiriya omorok butini bujilai manka chini monitoring committee ni member chairman dr zonal chairman vice chairman sub zonal chairman dr it is a very fruitful and productive discussion so daw jora kebol lunch khayego 3:30 bajiyo fungni jimin nokol laijak total escorting team joton chai ning yaken jeng khlailei tongai but this is really interesting oro habi jodi borongni samung tangmang kai chini kamiam chaibo development sarkar ro jeng mania boro khasai tongkha jeng tini nailei khaiche tuisha tongo tuisan tuitisai maya so we'll see all this sarkar jodi khlaienge jeng sarkar no masan officer jodi khlaika officer masa so ang elected representative an samungo mo hejang to ma khlaine ebong jonogon bo sini leader rok member rok all are cooperative borok bo jai khino samung tangnan bagino tini or nokol le jabe belai ham স্যার তিনি দুইটা বিসিও ভিজিট খাইমানি ইয়াগো কামিনি লুকুরক বরং গোबांमा সমস্যা নতি নরং থানে তিসাকা তো অ সমস্যা হাকসার খাইনা বাগানা বুসখাना সর প্রশাসনে বুখালতি ভাইকে বরংনি সমস্যা সমাধান খাইদিনাय हामबाय सारि गाहाम তিনি তো তিনি অনারেবল লিডার অফ অপোজিশন স্যার উইথ প্রায়র ইন্টিমেশন নতুন সাকা তিনি ফাই দङ দুইটা পঞ্চায়েত ভিজিট খাইनायनि দুইটা জিপিসি পূর্ব তকসিয়া বাই পূর্ব চাম্পা ছরা जोंरो थांनाय लुबैथा কিছু ইস্যুস আবো চিনি ব্লক नि यागो दङ जेबन बरंनि दैमान फागिया अरिगारि हेन्ड पाम्प आइसिएल नांगो आबरखौ जों बिदानिं जों रैबानो बरंनि दरगा समाखेनो কিছু ইস্যুস एमन मान खाब्रंनि डिमान्ड जे ब्लैक टप नांगो आबो किछु समय नांगै मानो কিছু एमन मानजा खाजे जों अलरेडी प्रपोजल रजाक आरटीसी फुट ब्रिज रगनि किन्तु কিছু कताल सफायखा दिनै बुमुं जों आबोनोबो बिदानिं प्रपोजल होनानै अमखैनाय स्टेप ना हानाय ओमफ्राय কিছু ইউনিক চিনি আরো যে ইউনিক ইস্যু গাंके दैनि किसा प्रॉब्लम आबो चिनि डब्ल्यूएस एसएम इंजिनियर साब दङ बो चिनि सुनो पावर ना बका फैनाय फाय हायनि एजेन्सि रंनि इस्यु बाङै बिनि डिलें खाबो बसेका जों जत सम्भव
जे इदानीं खायमानाय जों आबोनो जायगा फैनाय जों बरंनि डिमान्डआव मिट होनाय जे समय नांनाय जों बरनाव प्राय सावै बुजोगैरनाय जे अमुक समय नांगोन होनना फैसा मानाय